Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, good morning student. Morning, teacher. How are you today? I'm fine. I'm fine, I'm alhamdulillah. fine. Okay, today we are going to study English again. Ustazah Ima. Okay, thank you. Today we are going to study about animals food, habitat, and ability. Ya. Setelah kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tahan. Matematikanya pecahan. Bahasa Inggrisnya? What about the English? Animals. Okay. Today we are going to study about animals food, habitat, and ability. Ya. Animals food adalah makanan hewan. Hewan, Habitat adalah tempat hidup hewan. And the animal's ability adalah kemampuan khas dari hewan. Ya, jadi kita akan belajar 3 hal ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal ciri-ciri hewan berdasarkan makanannya, tempat hidupnya, dan kemampuannya dalam bahasa Inggris. Kok kayak IPA? Ya, ciri-ciri hewan itu perlu kita ketahui ya. Jadi ketika kita ingin komunikasi, bicara dalam bahasa Inggris, kita juga kadang menemukan percakapan atau topik pembicaraan yang isinya tentang hewan, ya. Nah, di sini kita bisa menyebutkan cat, misalnya seperti itu, hanya cat. Nah, itu kan masih belum bisa mewakili omongan atau isi pembicaraan kita. Jika kita mengatakan hal atau ingin memperbincangkan hal tentang makanan, kucing dan sebagainya, ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. And the next, I would like you to know some food of animal, ya. Jadi animal foods, the animal foods consist of many things, ya, banyak hal, ya. In our earth, jadi di bumi kita ini, ya, tersedia available a lot of food stuff, ya. Bahan-bahan makanan yang bisa dimakan oleh not only for a human but also for animals, ya. Not only for humans but also for animals. Jadi tidak hanya untuk binatang, tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk binatang atau hewan, ya. What do animal eats? It's different from us, ya. Animals eats different from us, ya. Animals only eats satu bahan makanan saja kalau animals, kalau binatang, ya Nak. Ada kalau sudah tumbuh-tumbuhan ya sudah tumbuh-tumbuhan, namanya dia disebut herbivore, ya, herbivores. Herbivores ini dia adalah memakan tumbuh-tumbuhan. Plants, ya, plants, tumbuh-tumbuhan. What are they? Apa saja? Grass, leaf, and then carrot, corn, banana. Okay, you can listen and repeat after me. Silakan boleh diulang apa yang Ustazah sebutkan, ya. Okay, let's say plants. Tirukan bersama-sama, yuk. Plants. Okay. Kita baca bahasa Inggrisnya dulu. Ya, Nak. Plants. Ulang lagi. Plants. Grass. Ya, leaf. Leaf ini ada dua sebutan. Leaf yang seperti ini namanya leaf. Leaf. Kemudian daun itu kan daun-daunan ya Nak. Dedaunan banyak jenisnya. Biasanya disebut leaf. Pakai S. Leaf.
Jadi ini untuk satu batang daun, yang ini untuk daun-daunan yang banyak. Leaves. Ya. Kemudian carrot. Oke. Kita baca dua kali ya. Corn. Okay. And then banana. Okay. Ini adalah plants atau tumbuh-tumbuhan. Sekarang Ustazah akan ajak anak-anak untuk mengartikan. Ya, mengartikan. Coba diartikan. Grass, rumput. Leaves, daun. Carrot, wortel. Diikuti ya. Carrot, wortel. Corn, jagung. Banana, pisang. And then the second food is meat. Meat. Bacanya meat. Meat artinya daging. Nah, ini daging. Nah, jadi ada dua jenis tadi. Yang pertama, plants and meat. Oke. Sudah ya? Sudah bisa dipahami ya? Nah, what are they? Atau who are they ya, maaf. Who are they? Siapakah yang memakan plants? Who eat plant? Siapa yang tahu? Saya buka mic-nya. Ayo. Boleh raise hand. Who eat plants? Who eat plants? Siapa yang makan buah tumbuh-tumbuhan? Ya, Mas Rasya Reno. Who eat plants? Buat apa? Who eat plants? Mbak Alia. Siapa yang makan plants? What kind of animal? Cows, betul. Apa lagi? Apa? Another animal, please. Cow, ya sudah cow. Then cow and ayo, masih ingat nggak? Masih ingat tidak, anak-anak? Kinds of animal. Mbak Alia? Mbak Alia mau jawab apa? Kamu sudah raise hand, nak. Mas Java? Who eat plants? Sebutkan what kind of animals that eat plants. Sebutkan binatang-binatang apa yang makan tumbuh-tumbuhan. Apa, nak? Cows. And then Mas Java? Coba yang ini. ANT. And okay. Who eat meat? What kind of animal eat meat? That eat meat. What kind of animal? Binatang apa yang makan daging? Apa, nak? Lion. Lion. And then Tiger. Okay.
Nah, sekarang what do they eat? Apa yang mereka makan? Silakan kalian beri jawaban. Ustazah akan menuliskan di sini ya. What do they eat? Carrot. Carrot. This animal, number one. This number one. Grass. No. Grass. Don't say sapi eat grass. Who is sapi? Sapi itu siapa? Use English, please. Say in English. Cow. And then cow. Oh, sapi. Eat itu makan. Ya, eat ini makan. Eat artinya makan. Grass. Cow eat Grass. 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 Kita pakai artikel dulu ya. A cow eat grass. Ya. Oh, itu artinya apa? Kemarin sudah pernah ya di semester 1. Oh, artinya? Oh, 2. Oh, apa? Oh. Sudah pernah diajari Ustazah. Sebuah, ya. Sebuah. Di sini kalau binatang kita sebut apa? Seekor. A cow eats grass. A cow eats grass. It kan di sini sudah ada ya tadi ya. Saya berikan artinya. It adalah makan. A cow eats grass. Seekor sapi makan. Okay. Number 2. Number 2. Rabbit. Rabbit. A rabbit Rabbit. eat. A rabbit eat carrot. Carrot. A rabbit eats carrot. A rabbit eats carrot. Ya, seekor kelinci memakan Ekor carrot. Carrot apa? wortel. Wortel. Okay, that's about foods of animal. Ya, makanan-makanan hewan. Ya. You can mention some of animal with the foods ya. Jadi kalian sebutkan, and then saja mau beri lagi. Nah, saja beri lagi ya gambarnya. Nah, apa yang dimakan oleh lion? Meat. 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 The lion eat Meat. meat. Okay. Lion eats Eat meat. Ya, betul sekali. the Oke, lion. nak. Lion. The lion eat meat. Okay. Now I would like you to mention one by one. But after this ya, setelah ini kita akan mencoba membuat kalimat satu-satu nanti ya. Atau kalau waktunya cukup satu atau kalau tidak nanti perwakilan ya. Silahkan anak-anak nanti disiapkan saja akan tunjuk kalian buat kalimat yang menjelaskan inform that the animal eat bla 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 ya, bahwa makanan dari binatang ini adalah apa, nanti disebutkan ya. Oke, next I would like you to listen this. Okay. Now, bentar ya. Oke, anak-anak kalian bisa menyebutkan atau nanti menulis di sini ya.
Sebutkan atau mention animal. Maaf, sebentar, pakai teks saja. Ya. Okay. Mention three kinds of animal that eat meat. Anak-anak bisa menggunakan papan tulis ini. Halo, bisa ya? Bentar. Mati. Oke. Oke, nanti aja ya. Oke, let's go to the next part ya. The next sub material is where do animals live ya. Jadi setelah kita belajar tentang makanan hewan, now we are going to study about where do animal lives ya. Di mana hewan-hewan itu tinggal anak-anak ya. Hewan-hewan itu punya habitat. Habitat itu apa? Nah, sebelumnya coba kalian simak dulu. Halo? Bisa Bu? Unstable. Ya, mati Bu. You cannot minimize zoom in the recording. Okay. Saya kepental. Bentar ya Nak. Dan halo. Oh ini Ustazah. Bisa terdengar Ustazah Nak? Kita. Apa ya? Tayangan apakah bisa dilihat? Ada suaranya? Tidak ada suaranya. What is habitat? It provides favorable surroundings for some particular animal species, fulfilling their basic necessities like water, most importantly, a place to live. Nah, anak, jadi tadi sudah kita simak bersama. This is about the habits of animal. That is tadi. Nah, nih, habitat is
habit setiap manusia itu habitatnya masing-masing ya. If you want to know about what is habitat, we can look at the animals ya. Kita lihat binatang-binatang itu bisa hidup di mana saja ya. Is a natural home. Natural home adalah rumah. Home itu kan rumah ya. Rumah alami, rumah yang berada di alam atau di lingkungannya. A habitat is a natural home or an environment. Some animal has their own habitat. Ya, beberapa hewan mempunyai habitat masing-masing yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya. Nah, from the habitat, the animal can get food, water, and most importantly, the environment or surroundings, place to live. Ya, tempat untuk hidup. Habitat is place to live. Nah, according to the habitats of animal, they are classified. Ya, mereka dibedakan, nah, dibagi-bagi menjadi beberapa jenis hewan. Ya, nanti kalau kalian belajar IPA di kelas atas di jenjang kelas 4, 5, 6, kalian akan tahu atau bisa belajar tentang habitat dari hewan-hewan. Ya, nah, let's dwell on more details. Mari kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, yang pertama disebut dengan terrestrial animal. Nah, yang pertama terrestrial animal ini adalah animal which live on the land, ya, are known as terrestrial animal. Ya, jadi binatang yang hidup on the land, di darat, land. Nah, the examples, lions, dogs, cats. Nah, most of them have 4 legs. Biasanya mereka mempunyai 4 legs. Leg itu apa, nak? Kaki, ya, 4 kaki. Lives on the land. Land itu adalah daratan, di tanah, ada di kebun, di hutan, di sawah, dan sebagainya. Itu on the land. Nah, tadi terrestrial animal atau binatang yang hidup on the land, lives on the land, cannot go to the water. Ya, mereka biasanya tidak mampu hidup di air, ya, water, like this. Nah, seperti ini. Mereka akan minta tolong kalau kecemplung ke air, nggak bisa berenang. Nah, the second is aquatic animal. Ya, aquatic animal itu disebut juga binatang yang hidup di aquatic, di air. Ya, they live in atau on the water. Bisa jadi in itu di dalam, on atau di atas air. Nah, what are they? Ada bermacam-macam. Nah, shark, dolphin, crab, lobster, and then fish, ya, ada shark, ada dolphin, ada apa tadi? Crab. Nah, they live in the water, ya, live in. In itu adalah, mana kok sepi?
In itu di dalam, ya, di dalam laut atau di dalam air. Nah, animal living in the water, ya. Okay, and then living in the water, di dalam air. Bedakan ya nak, in the water dan on the water. In the water biasanya nyemplung ke dalam air, like a fish, ya, like fish, and then shark, whale seperti itu, ya. Shark apa? Hiu, ya, sama ya, jenis ikan-ikan. Nah, ini living in the water. Nah, and then there are some animal which live on the water, ya, di atas air. For the examples, ada. Nah, ini apa ini nak? Frog, ya. Nah, frog can live in and on the water, ya. Bahkan eventually dia juga can live on the land, ya. Frog can live on the land, on the water, in the water. They are known as amphibian. They are known as amphibians. Nah, disebut amfibi. Nah, ini. Nah, begitu anak-anak. Jadi bisa juga hidup di water, air, on the land, and in the jungle, ya. On the land itu ada in the jungle, in the forest. Jungle sama forest sama ya. Dan ada juga yang amphibian. Amphibian tadi apa nak? Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang Ustazah akan lihatkan pada kalian contohnya. Where do animal lives? Mari kita simpulkan. Yang pertama ada in or on the water. Ya, in or on the water. Ya, di dalam atau di atas air. For the example, on the water. Who lives on the water? Siapa yang hidup on the water? Ya. Mama.
Mas rodeo. Monkey. Hutan. Ada suaranya. Iya. Hello, hello. Okay. In the jungle, what kind of animal live in the jungle or forest? Ada apa aja, Nak? Hewan apa saja? Monkey. Lion. And then tiger, ya. Okay. Let's go to the next slide. Where do they live? Where do they live? Oh, ayo kita buat kalimat. Frog. Ustazah akan pilih anak yang raise hand aja ya. Ustazah pilih yang raise hand ya. Nah, ini kok nggak bisa? Oke, Ustazah pilih yang raise hand. Silahkan nanti Ustazah buka mic-nya. Oke. Yang raise hand ada Mbak Nada. Silahkan Mbak Nada. Make a sentence according to the picture. Where do they live? Silahkan Mbak Nada, boleh dibuka mic-nya, videonya. Oh, sudah Ustazah beri petunjuk. Apa? A frog. Okay, that's good. A frog. Live itu tinggal atau hidup. Silakan. A frog live. Where is the frog live? A frog live. Di mana Mbak Nada? A frog live. Luar. Gimana? A frog. Yang keras Mbak Nada? In the water. Di? In the water. In the water. In or on? Kalau kata itu bisa di atas, bisa di bawah ya. On the water bisa, in the water bisa. Okay. The next, thank you Mbak Nada, you are good, very excellent. The excellent masih pakai very. Where do apa ini ya? Where do apa ini bahasa Inggrisnya ya? Ayo silakan dijawab. Lain Mbak Nada? Siapa yang bisa? Mas Fahri. Oke. Mas Reno bisa. Ya kan Mas Reno? Sheep. 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 Leaves ya, ini pakai S. Leaves. Lanjutkan, Nak. Siapa tadi?
Yang sudah raise hand? Nah. Ya, Mas Reno. Mas Akif, Soli, mohon untuk tidak bermain chat, G. Dijawab saja pertanyaan Ustazah. Yuk, Mas Akif. Fokus belajarnya ya, Nak. Yuk, yang nulis di chat, kalau semuanya berhenti, insya Allah berhenti semua. Oke, tolong nanti tidak ada yang menulis di chat, kecuali memang kalian benar-benar butuh menghubungi Ustazah. Nanti raise hand saja ya. Yuk, chatnya dimatikan semua, ditinggal, jangan dibuka. Oke, anak solihah tidak hanya menjaga lisan, menjaga jari. Nah, jarinya juga dijaga. Ya. Cukup untuk tidak ditanggapi ya, walaupun menanggapinya itu mengingatkan ya, tapi jika kita tidak tanggapi sama sekali, tidak ada yang membalas, mengetik di chat, insya Allah akan sepi sendiri ya, tidak usah dibuka chatnya. Oke. Ayo anak-anak, kita belajar sesuai adab, insya Allah ilmu kita akan barokah. Oke, Ustazah berdoa, semuanya kita berdoa biar belajar kita, ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Oke. Chatnya dihentikan dulu ya, ada waktunya. Oke. Walaupun tidak terlihat Ustazah langsung, anak-anak tetap Ustazah yakin bisa menjaga adab. Oke, terima kasih. Ayo Nak, kita lanjutkan. Mas Reno tadi sudah tunjuk tangan, angkat tangan, silahkan dijawab, dilengkapi. A sheep lives The lamb. on the land. Okay, good. Bagus, pintar. Alhamdulillah. And then, good job. The next, where do they live? Tiger. Where do they live? Selain Mas Reno, yang lain silakan boleh angkat jari, angkat tangan. The other participant, please. Yang lainnya, yuk kita berlomba-lombanya seperti ini, Nak. Kalau seperti ini boleh cepet-cepetan, cepet-cepetan untuk menjawab. Nah, begitu. Terima kasih, chatnya sudah berhenti. Nah, kita fokus di sini. Ayo, Mas Zainendra, oke. Mas Zainendra, please open your mic. Turn on your Hewan mic. apa, tiger atau lion dulu, Us? Terserah, boleh milih. Which one do you want to make? A tiger. Okay, a tiger. Tinggal atau hidup apa? Lives. Ayo Mas Wahyu, Zainendra. Lives. Mati ya. On the land. The specific one. The specific area. Tempat yang paling tepat. Where the tiger lives. Coba. Boleh ditambahkan. In the water, on the land, or in the jungle, or in the forest. Gimana, Mas? Apa ya? Bentar. Apa ya? On the land, okay. Your answer is on the land. Yeah, a tiger lives on the land. The specific one, we can say that tiger lives in the forest. Alright, benar ya? Ya, jadi a tiger. Forest itu artinya apa, Us? Forest. Okay, I would like to review. Nah, ini forest. What do you think about hutan. forest? Okay, right. Hutan. A tiger lives in the forest. It's just the same, yeah. A lion lives in the forest atau jungle, ya. In the jungle. Biasanya kalau jungle lebih ke ini, Nak.
hutan yang belantara. Nah, oke. Oke, good. Mas Zainendra, Mbak Nada, and the others, silahkan kita aktif untuk menjawab, menanggapi pembelajaran. Nah, that's good. Okay. And the next, we would like to study about animals' ability. Animals' ability artinya adalah kemampuan atau ciri khas dari hewan ya. Kemampuan yang khas dari hewan-hewan. Animals' ability. It is, what is it? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk jari. Boleh tunjuk jari. Ya, Mbak Nada. Do you know what picture is? Apa Mbak ini? Mbak Nada? Boleh dibuka dulu mic-nya, Nak. Ustazah sudah bukakan? Ya, what is it? John swim. John swim. John swim. Chan? Swim. Apa Nak? John swim. John swim. Chan swim. Apa itu Chan swim? Okay. This is a, what animal is it? Nah, ayo Mas Arfan. Kok Arfan? Siapa ini? Sakif, Arfa. Boleh. Nah, begini Mas Sakif. Pinter. Ayo. Kita mainnya menjawab pertanyaan dari Ustazah. Yuk. What is it? Mas Sakif. Mas Sakif tahu ini apa? Hewan apa? Ikan bahasa Inggrisnya apa ya? Fish. Fish. Okay. This fish is swim. Ya. The fish swim. Swim. Jadi di sini animals ability yang pertama adalah swim. This is swim. Ya, swim itu apa Nak? Berenang. Nah, berenang. And then the bird, ini apa Nak? Bird. Ya? Bird. Bird. Bird itu apa bird? Bird artinya burung. The bird fly. Ya, fly. Fly kemarin kita juga belajar fly itu lalat. Nah, sekarang the bird flies. Flies itu artinya atau fly terbang. Nah. Itu ya. Kemudian the frog. The frog. The frog is jump. Ya. The frog is jump. Jump. Jump itu melompat. Nah, jump itu melompat. Jump. Nah, and then the horse. The horse, sambil boleh disimak buku LKS-nya. The horse. Apa? The horse. What the ability of horse? They can ya maaf. They can run fast. Berlari cepat. Nah, tenaga kuda itu sangat besar ya Nak. Jadi disebut sebagai tenaga kuda. Nah, tenaga kuda berarti dia bisa kuat seperti kuda. Run fast. And then the chicken, they can lay on egg. Ya. Lay eggs. Lay eggs. Bertelur. Sebenarnya bukan hanya ikan, bukan hanya ayam, ya, tapi burung juga bisa bertelur, bebek, ya. But
telur yang kita makan itu pada umumnya adalah from chicken, from hen. Hen nak ya, bukan chicken saja tapi hen. Kalau hen itu ayam betina. Okay. The next is cow. Cow adalah sapi. What does the ability of sapi? Apa yang menjadi khas, kemampuan khas dari sapi? Atau it ya, it can. Mas siapa ini? Fahri mau menjawab? It can, boleh dilihat di halaman 42 LKS sudah ada. It can apa? Produce milk. Nah, produce milk. Apa itu produce milk? Menghasilkan susu. Nah, selain dari sapi, where atau from whom, dari siapa kita bisa can produce milk or can take the milk? Dari mana? Dari mana? Goat ya. Nah, sekarang juga sudah banyak goat produce milk. Nah, good Mas Fahri ya. Sapi betul. Ya. Jadi kita juga bisa menikmati atau menghasilkan susu from goat. Goat itu apa? Kambing. Pernah nggak lihat merek susu Dencow? Pernah ya? Dencow. Dencow, aku Dencow. Sekarang gitu nggak ya lagunya ya? Dencow itu Den dan cow, cow, C-O-W tulisannya. Nah, itulah kenapa disebut Dencow, karena cow itu menghasilkan susu. Ada lagi goat milk. Nah, Ustazah pernah lihat merek susu goat milk. Oh, berarti itu susu goat. Goat apa goat? Nah, kambing ya, betul. Kambing ya. Jadi goat itu adalah kambing. Nah, berarti itu susu kambing. Nah, begitu anak-anak. Kegunaan kita bisa bahasa Inggris seperti itu. Jadi ketika kita melihat satu tulisan atau satu gambar, ya, atau misalnya tulisan saja tanpa ada gambar, nah, tulisannya berbahasa Inggris, wah ini aku udah tahu, ini diajari di sekolah goat milk, oh ini berarti susu kambing. Oh, tadi pesennya mama belinya susu sapi. Oh, berarti jangan beli yang itu. Ya, walaupun ditawari, ini aja susunya bagus. Nah, itu goat milk. Berarti susu kambing. Okay, that's all about the material today. I would like you to spelling. Ya, mari kita bersama-sama pronounce, melafalkan. Ya, insya Allah sudah mengenal semua ya nak kosakatanya hari ini. There are a lot of vocabularies we have learned today, and now we are going to review from the animal's food until the animal's ability. Okay. The first, I would like you to pronounce ya. Kita ucapkan bersama the animal's food and the animal's habitat. And then the last is the animal ability. Okay. The animal's food, what are they? Plants, tumbuh-tumbuhan. Plants, tumbuh-tumbuhan. They are grass, leaves, Ustazah sebutkan ya. Carrot, corn, banana. And then the second is meat. Oke, anak-anak kita baca lagi bersama ya. Plants. Plants. Good. Plants. Grass. Grass. Dibaca dilafalkan bersama ya. Leaf. 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 Okay. Carrot. Carrot. Okay. Corn. Corn. Banana. Banana. Who eat banana? Banana. What kind of animal eat banana?
Monkey. Monkey, good. Okay, you have a good comprehensive English, ya. Yang bisa jawab berarti sudah memahami kalimat bahasa Inggris. Good job. And then meat. Tiger. Meat. No. Let's say together. Mari kita ucapkan bersama. Meat. Meat. Okay. A cow eats grass. Yuk kita baca bersama. Let's read together. Let's say together. A cow eats grass. A cow eats grass. Good. A rabbit eats carrot. A rabbit eats carrot. The lion eats meat. The lion eats meat. The lion eats meat. Okay. And then, okay, lanjut. Let's say in the water, on the water. In the water, on the water. Okay. Okay. On the land. On the land. Silakan diucapkan. Okay. In the jungle or the forest. In the jungle, in the forest. Hutan, laut, Okay, a tiger lives in the forest. A tiger lives in the forest. Good. berarti singa. Fly. Run fast. Run fast. Run Okay. fast. Run fast. Run fast. Run fast. Fast. Lay eggs. Lari cepat. Lay eggs. Lay eggs. Lay eggs. Okay. Produce milk. Produce milk. Produce milk. Okay, thank you. Okay, the next, you can do the exercise. Yeah, the first you can play some game here on www.games.com animals1php. Oke, nanti kalian klik ya, klik link ini nanti bisa untuk belajar ya. Kita akan belajar di sini nanti belajar tentang kosakata dan juga pengucapan ya, utterance. Gimana? Oke, I would like to give you on the chat ya. Nanti akan saya berikan di kolom chat ya, anak-anak. And then I would like you to do your exercise on your LKS ya, on your LKS page 42 until 44 ya. Do your exercise. Do your LKS. Page 42 until 44. Nah, mudah sekali anak-anak insya Allah ya. Do your LKS exercise page 42 until 44 ya. Okay, thank you for today. That's all about the material. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi tentang animals, food, habitat, and ability. And then you can go to your LKS to do the exercise. Kerjakan LKS-nya halaman 42 until 44. Okay, and then you can
play the games on this link. I would like to give you this link on the chat ya. Jadi nanti akan Ustazah berikan linknya di chat. Boleh dikerjakan sekarang atau nanti. Oke. Halaman berapa? 42 until 44. Ini. 42 until 44. Okay. Okay, thank you. That's all for today. Let's say alhamdulillah together to close our lesson. Okay. Mari kita bersama-sama. Halaman berapa, Us? Nanti akan Ustazah share di ini ya nak, grupnya masing-masing ya, nanti disimak di pembelajarannya. Do your LKS page 42 until 44. Nah, 42 berapa 42? 40. 42. Until 44 sampai 44 berapa? 44. 44. Disimak ya. Okay, thank you. Assalamualaikum. And then you can Waalaikumsalam. selanjutnya anak-anak bisa masuk ke Google Classroom ya untuk menyimak PAI dan juga SKI. Ya, Us. Oke. Untuk gamenya boleh dikerjakan nanti. Keluar, Diklik. Us. Oke, boleh diklik ini nak Keluar, Us. question ya, question nanti untuk mengerjakan gamesnya. Boleh keluar, boleh menuju ke Google Classroom. Thank you. Assalamualaikum. Selamat belajar PAI SKI.